এই পর্যায়ে আমরা উপভোগ করতে চলেছি নৃত্য পরিবেশনা। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সুরাঙ্গন বিদ্যাপীঠের নৃত্যশিল্পীরা। আমি মঞ্চে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি নৃত্যশিল্পীদের। আসছেন সুরাঙ্গন সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের নৃত্যশিল্পীরা। এই নৃত্য পরিচালনা করেছেন বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী হিলদোল দাস সুমন। মঞ্চে আসছেন সুরাঙ্গন সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ। झेम झेम तननत झेम झेम तननत कुंतरि किटतक कुकुंतरि झेम झेम तननत झेम झेम तननत कुंतरि किटतक कुकुंतरि झेम झेम तननत झेम झेम तननत कुंतरि किटतक कुकुंतरि झेम झेम तननत झेम झेम तननत कुंतरि किटतक गणपति किरे कई मोत्मुलु आद्यंतरहित यदवशसग गणपति किरे कई मोत्मुलु विघ्नभंग परस गुण गणपति किरे प्रणकुलु विघ्नभंग परस गुण गणपति किरे प्रणकुलु गणपति की प्रणकुलु जीवनरुणे कुंदरा
Thank you.